Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru tena kwa ajili ya wakati ya leo na kwa ajili ya saa kama na hii. Na tunashukuru tena Mungu kutupa neema na nafasi ya kuzungumza tena. Na tena tunakufikia kutoka hapa kwenye kanisa letu la Global Community Church hapa Tampa. Tunataka tuchangie kidogo. Tulikuwa tunachangia hizi siku zote maneno ya kututia moyo na kututia tena tumaini katika hizi nyakati ngumu zenye tunapitia. Ndaanza soma tena, tuko nasoma Zaburi 23, ndaanzia tena mstari wa kwanza hadi wa 6. Leo tutakuwa sana kwa mstari wa 6 na kama dakika 15 hivi tutakuwa tumemaliza. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nakusante na libariki jina lako kwa ajili ya wakati njema kama na hii. Nakusante kwa ajili ya siku ya leo Yesu. Acha jina lako liinuliwe kwa ajili ya neema na fadhili zako. Bwana, asante kwa ajili ya wakati ambao tunataka tuzungumze na taifa lako. Mungu, acha wenyewe watasikia ndani ya manyumba, ndani ya magari, ndani ya kazi, kote kwenye liko Mungu wa maajabu. Acha upate kusema na mioyo yao, useme na maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Na vunja kila kazi zote za shetani, mipango yote ya ibilisi kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Acha uwe pamoja nasi, tuonekanie kwa uweza wa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tutasoma hapa katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza. Inasema hivi: Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ananilalisha katika malisho ya majani mabichi, ananiongoza kando ya maji matulivu. Ananirudishia nafsi yangu. Ndiyo, hata nikipita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe ni pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako zinanifariji. Ananitengenezea meza mbele ya adui zangu. Amenipakalia mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Ndani ya hii verse tulisoma wakati napita, tulisoma semene napita, nikasema nikakuonesha kwanza, nikakuonesha kama mchungaji mwema ni Yesu Kristo, ambaye anasema mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Na Yesu akasema ule mchungaji mwema ni yeye. Ule mchungaji mwema ni Yesu Kristo, ambaye Daudi alikuwa anazungumzia ndani ya hii verse. Maana Daudi alikuwa anazungumzia kuhusu Yesu Kristo, alikuwa anazungumzia kuhusu protection na ulinzi wa Mungu ndani ya hii verse. Kwa sababu Daudi wakati alikuwa shapita ndani ya parcours yote yenye aliweza kupita ndani ya maisha yake, alifika kwa hii fasi kwenye akaelewa kama Bwana ndio mchungaji. Alifika kwa hii fasi akaelewa kama Bwana ndio amemwezesha. Wakati kwenye alikutana na dubu kule, wakati alikutana na mnyama mkali kule porini, wakati walikuwa wanachunga kondoo, wakati alitaka roho mnyama, Daudi akaweza kupigana. Alielewa kama Mungu ndio alimwezesha katika zile hali. Alielewa kama katika atake zote zilikuwa atake nazo ndani ya maisha, ndani ya kila problem, ndani ya kila situation alipitia, kama alielewa kama Mungu ndio amemchunga na kumfikisha. Ndio akasema Bwana ni mchungaji wangu. Daudi alikuwa anasema kuhusu Yesu, alikuwa anasema kuhusu huyu Mungu mwenyewe nakwambia hii asubuhi. Na nikasema tena yeye peke Yesu alisemaka mchungaji mwema ndani ya kitabu cha Yohana. Alisema mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Na ule mchungaji mwema ni mimi. Sasa hapa nadhani ngoja kama huyu wakati kwenye unategemea kwa huyu mchungaji mwema mwenyewe, Daudi alisema wakati kwenye unamwachia maisha yako, wakati kwenye unamwachia vyako vyote, unamwacha na kuchunga na kukuepusha na vyote na kukuonesha njia. Nikasema maisha ndani ya Yesu iko maisha ya tofauti. Wakati kwenye unaishi ndani ya huyu Yesu, unaweza kuwa uko ndani ya dunia lakini uko ndani ya Yesu tena, kwa sababu yeye ni saa mpanzi yenye iko ndani ya chupa. Ile chupa inaweza kuwa dunia, lakini ile mpanzi iko ndani ya chupa, na uko sawa vile mwenyewe uko ndani ya Yesu. Japokuwa uko ndani ya dunia lakini uko ndani ya huyo mchungaji mwema. Yeye pekee anasema mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Nikasema wiki ilipita alisemaka yeye ambaye alitoa mwana wake kwa ajili yetu, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye. Nikasema hakuna chenye Mungu alitufanyia, hakuna kwa Mungu alitufikisha kufuatana na jinsi ametuchunga, kufuatana na jinsi ametuprotege, kufuatana na jinsi ametuonekania, kufuatana na jinsi ametutendea mema, na kufuatana na jinsi hakuna chenye alifanya, kwa sababu alitoa mtoto wake. Yani kitu kia valeur kuzidia yote Mungu ashaka kutupatia zamani. Sasa hii protection, chakula, kazi, vyote ni vitu vyenye Mungu ana uwezo mara na mara ya kuitenda, kwa sababu ashaka tupatia kitu cha zamani zaidi sana.
Verse inaendelea kusema hata nikipita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana gongo lako na fimbo lako vyanifariji. Unajua problemu ya dunia yako kusema tutapita ndani ya maproblemu. Ndio problemu zitakuya, shida zitakuya, vitu vitakuwa nguvu, wakati mmoja utajiuliza nini inaendelea, lakini katika ile yote unajua kama Bwana iko, unajua kama Mungu iko pale, unajua kama Yesu Kristo iko pale pamoja na ndani ya ile situation yote ndio unapita. Unaweza kuwa kitanda ya magonjwa, unaweza kuwa umefukuziwa kwa kazi juu ya hii situation, unaweza kuwa mke wako, mume wako, watoto yako wamefariki, unaweza kuwa umepoteza mtu ndani ya familia yako. Chote kile kinaweza kuwa kimefanyika, kimekuletea matatizo kupitia hali ya corona. Ujue kama ndio ni saa ile bonde la uvuli wa mauti yenye Daudi anasema, lakini Bwana pamoja nawe. Bwana iko pamoja nawe ndani ya ile bonde. Tunakumbuka historia ndani ya Biblia, Mungu hazitoacha tusiingie mu problem. Mungu Mungu wakati mmoja haizi tuproteger na problem, kwa sababu labda kuingia ile problem ndio anataka atumikishe ndio aoneshe nguvu zake ndani ya maisha yetu. Ndio maana wakati zimwa Mungu anatuacha tuingie ndani ya shida, ndio aonekane ndani ya ile shida, aoneshe nguvu zake ndani ya ile shida. So kama uko na impression ya kwenye uko sahihi, maisha yenyewe uko napita, maisha yenyewe uko naishi sahihi, kama unaweza kuwa unafikiria labda unasema mimi labda siangalie vitu sawa, labda mimi sione vitu sawa, labda unahangaika ndakula nini, labda unahangaika ndalipa nyumba na labda unahangaika unajiuliza maswali, kia lazima cha kujua kama ni Mungu iko pale na wewe, iko pale karibu na wewe, na Mungu hawezi kuachilia. Nikasema ana wakati zimwa anatuachaka tuingie ndani ya shida, njoo aoneshe nguvu zake. Wakati zimwa anatuachaka tuingie ndani ya problem, njoo aoneshe nguvu zake. Wakati zimwa anaachaka magonjwa yanatushika, njoo aoneshe nguvu zake za uponyaji. Kila problem ni opportunity ya Mungu kuonesha puissance na pouvoir yake. Wakati uko ndani ya problem, inaomba usiangalie problem kama ni problem, tuangalie uwezo wa Mungu. Yenyewe Mungu atakuonesha ndani ya yenyewe Mungu atajirevele ndani ya ile problem na kuonesha kama yeye ni Mungu mwenye anaweza yote. Wala pourquoi wakati Mungu anachaka problem ikuwe très dangereux. Mungu anachaka bonde yako ya uvuli wa mauti ikuwe ya ajabu sana. Jua oneshe nguvu zake zenyewe ni ajabu sana. Unajua wakati kwenye problem inapanda juu sana, inapanda juu kukutana na Mungu mwana anakaa juu sana. So wakati yote kote kwa unajikutana sahihi, inaweza kuwa shida ya ajabu, labda hata shida ya kifo. Ujue kama shida yako inapanda juu, kukutana na Mungu mwanakaa juu sana. So wakati kwenye una vitu endelea kupanda, shida yako inakuwa nguvu, maisha yako inakuwa nguvu, usijiulize maswali mengi, usitafute solution pengine. Uaminie huyu Mungu wa Biblia, huyu Mungu mwenye alifungua na Israeli katika utumwa, huyu Mungu mwenye ametenda maajabu na miujiza ndani ya historia ya Biblia yote. Tuna historia ya Mungu ndani ya dunia sasa, tuna haiko tu ndani ya data ndani ya dunia, tuna uhakika wa Mungu. So wakati kwenye shida yako inajipandisha, usiogope, maana ile shida iko inajipandisha kutana na Mungu. Haijalishi namna gani ubondea uvuli wako wa mauti, inaweza kuwa na nguvu za hai, inaweza kuwa très difficile kwako, inaweza kuwa ngumu sana, lakini katika ile bonde la uvuli wa mauti usiogope, maana Bwana iko pamoja na wewe. So, mimi nataka ongelea sasa hii, nataka nizungumzie kidogo mstari wa 4 nasema, hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Unajua Biblia inasema Daudi wakati alimaliza sema vile vyote, Bwana ni mchungaji wangu, hata nikipita ndani katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Akasema hakika wema na rehema zitanifuata siku zote za maisha yangu. Unajua wema na rehema za Mungu ziko pale ndani ya kila situation, ziko pale ndani ya kila problem. Maana kote kwenye unaweza kuwa ndani ya kila siku ya maisha yako. Biblia inasema Biblia inasema rehema za Mungu ni mpya kila siku. Yaani kila muko kitoka kitanda, rehema za Mungu ziko mpya juu ya ile journée. Kesho ikikuya tena, rehema za Mungu ziko mpya tena juu ya ile journée. Yaani rehema za Mungu ziko na wewe kila siku na kila wakati. Mimi nataka kuambia ni kama ndani ya hii season, ndani ya hii wakati, usihangaishe roho yako, usihangaishe mawazo yako, usihangaishe nafsi yako. Ujue kama Mungu iko pamoja na wewe. Ujue kama rehema zake ziko pamoja na wewe. Daudi akasema siku zote za maisha yangu. Nami unajua haidependre siku, nilisema haidependre saison yenyewe kwa mwa, haidependre wakati yenyewe kwa mwa, haidependre nyakati zenyewe unaweza kuko naishi hapo sahihi. Labda unaweza kuwa ndani ya nyakati ya giza ya ajabu, unaweza kuwa ndani ya nyakati ya giza yenyewe nataka changana na mwangaza, unaweza kuwa ndani ya giza kadogo, haijalishi wakati yenyewe uko ndani, bado rehema za Bwana ziko pamoja na wewe.
Unajua wakati watu wanapenda kudefinir probleme kuonesha kama Mungu haiko. Hapana, probleme haimaanishi kama Mungu haiko. Kwa sababu wakati Shadraka na Abednego baliingia ndani ya probleme ya jeu mpaka wakatupwa ndani ya tanuru ya kuwaka moto. Biblia inasema mfalme anasema haichamushe mara 7. Ile tanuru haichamushi mara 7. Bali aggrave probleme Kenya wa kujua. Wakati walikuwa biko na aggrave probleme, walikuwa biko na aggrave probleme kuipandisha. Kwa sababu wakati kwenye probleme ina monte, probleme inakosa ina monte kutanana na Mungu mwenyewe iko juu ya mashida zote. Unajua kwenye uko sahihi, kwenye unapata kwenye maisha yako iko sahihi. Kote kwenye unaweza jikutana ndani ya kila unaweza jikutana ndani. Rehema za Mungu ziko pamoja na wewe. Maana zitakuwa na wewe siku zote za maisha yako. Na haijalishi kwenye uko, haijalishi kwa unajikutana, haijalishi ugumu gani unaweza naweza kuambia kila chenye uko na kama difficulty, kila chenye uko na kama kiendelee, kila uko na kama kimekuwa kigumu, unajua kama rehema za Mungu ziko pale pamoja na wewe, na Mungu yuko pale pamoja na wewe, na Mungu atakusaidia ndani ya hii wakati. Unajua wakati waliwakamata wakawaingiza ndani ya moto, Biblia inasema wenyewe waliwatupaka ndani ya moto limbarangwa na hawayafika. Kwa hapo kwa nataka tutegemee protection ya Mungu ndani ya wakati. Unajua wakati kwenye tunaweka roho zetu, nilisema last week nasema woga ni kufikiria maisha pasipo Mungu. Wakati unafikiria vitakuwa hai. Hapana, wewe kama haujui vitakuwa hai, kuna ule Mungu wako mwenye anajua kisi vitakuwa. Anaokamata maisha yako itie ndani ya mkono ya ule mwenye anajua kisi vitakuwa. Wewe kama haujui vyenyewe vitafanyika, wewe kama haujui utakula hayo utaishi hayo, usifikirie chochote. Wewe ni kamata tu maisha yako uitie ndani ya mikono yake, maana yeye ndio anafungua na uwezo wa kutenda vyote. So usijitatize ndani ya wakati. Unajua wale basheni ilionyesha imani yao ilikuwa firm. Na hapa ndani ya verse ya Psalm 23 tunaona Daudi na yeye imani yake iko firm ndani ya Mungu. Anasema Bwana ni mchungaji wangu. Unajua iko na uhakika kwa sababu amemwona Mungu akimlinda. Chenye mimi nataka mwa hii siku ya leo ndani ya hii season ni ukumbuke vyote vyenye Mungu atakafanya maisha yako. Hasa vikupe nguvu ya kujua kama ule Mungu mwenye alifanya jana bado ana uwezo wa kufanya leo. Ule Mungu mwenye alikuchungaka kwenye ulitokaka mkambi labda na maisha yako unaishi ya maisha magumu sana kule, ule Mungu bado anaweza kuchunga ndani ya nchi ya Marekani. Ule Mungu yuko na kuchunga mkambi hizi miaka zote zomeishi ndani, labda ule Mungu anaweza kuchunga ndani ya hali kote kwenye huko mwa mchana wa leo. Uje kama protection divine ya Mungu iko pamoja na wewe, ulinzi wa Mungu uko juu ya maisha yako. Alo, usiogope wala usiweke roho yako popote, usiweke tumaini yako pengine, weka tumaini yako ndani ya Mungu. Unajua wale wajana wakasema ndio mfalme, tunajua Mungu wetu ana uwezo wa kutuokoa. Ndio statement ya kwanza walifanya. Lakini wakasema ndio, lakini hata kama hatuokoi hatutaabudu sanamu. Unajua ile inaonyesha imani yao ilikuwa ishapanda. Imani yao ilikuwa inategemea wale Mungu. Macho yao ilikuwa yanaangalia ndani ya yule Mungu na walikuwa determined. Kwa sababu walisema hata tukiingia ndani ya moto tunakufa hakuna shida, lakini tunajua Mungu wetu ana uwezo. Tegemea uwezo wa Mungu. Unajua vyote vinafika maisha wakati mmoja Mungu anaviruhusu vifike. Mungu ameruhusu wakati hii situation ifike ndani ya dunia juu tufunze kitu, tuoneshe kitu fulani. Sasa hivi tunaweza kuwa na uwezo wa kusema nimemiss kwa mkanisa. Labda wakati kwenye kanisa ilikuwa nafunguliwa ulikuwa unaona kama ni kawaida. Labda wakati mmoja ulikuwa unabakia kwako unalala hata utaenda kwa message. Umejua importance ya kanisa. Sasa tumejua importance, tumejua puissance ya Mungu. Nakwambia hii situation kuonesha puissance ya Mungu mwenyewe. Yeye pekee kuna dawa. Yeye pekee kuna uwezo wa kulinda. Yeye pekee daktari liko na ikala na natafuta madawa ya magonjwa ya corona hapana. Lakini Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, yeye anatunza kila magonjwa, anajua kila dawa ya dunia. Alors inaonesha superiorite ya Mungu. So mimi nataka nikwambie mchana wa leo usihangaike. Hakuna kile kilikuja kukuua, hakuna kile kilikuja kukumaliza, hakuna kile kilikuja kuangamiza familia yako hapana. Wewe weka imani yako ndani ya Mungu, huyu mchungaji mwema. Na weke imani yako juu kama huyu Mungu atakuwa pamoja na wewe na Mungu atakusaidia ndani ya hii wakati. Utapita ndani ya hii bonde la uvuli wa mauti. Na baadaye wakati utajikutana kwenye ngambo nyingine kule, utajua kama Mungu alikuwa pamoja na mimi. Unajua wakati wewe aliwaweka ndani ya moto, bila sababu aliingia ndani ya moto ni mtu mmoja, lakini kulikuwa ule mtu wa nne. Na ule mtu wa nne mimi nataka nikwambie ni ule Mungu, ni ule Mungu. Biblia inasema wakati alimwambia akasema mbona anafanana na mwana wa Mungu? Ni ule mtu wa nne. Kama uko wewe peke mnyumbako kuna ule mtu wa pili pamoja na wewe. Kama uko watu wawili mnyumba kuna ule mtu wa tatu
watatu ndani ya nyumba. Kama mko watu watano, kuna ule mtu wa sita, kuna ule mtu wa zaidi mwanaongezeka kwa maisha yetu, ndio ule malaika wa Mungu wa kutuproteger kote kwenye utaenda kukazi fasi yote kwenye utaenda. Uje kama Bwana ni mchungaji wangu, Bwana ni mchungaji wangu. Unajua shetani wakati mmoja anapenda tuogope, basi wakati kwa tunaogopa tunafungulia mapepo mlango. Wakati kwa tunaogopa roho yetu, imani yetu inashuka chini na woga inapanda. Na wakati kwenye woga, wakati kwenye kunakosekana imani, c'est très impossible Mungu afanye mambo ama Mungu aagire kwenye hakuna imani. Maana imani ndio inatiraka attention ya Mungu. So mimi nataka mchana wa leo aminie huyu Mungu mchungaji mwema. Ujue kama hakika wema na rehema za Bwana zitakufuata siku zote za maisha yako. Nikwambie siku zote inamaanisha siku zote, inamaanisha wakati yote, ndani ya kila situation na kila season. Mungu yuko pamoja na wewe, na Mungu ataendelea kutendea mema na kukulinda na kukuepusha na mabaya yote. Na Mungu awabariki. Acha mchana wa leo niwatakie tena neema, niwatakie tena fadhili, niwatakie tena kuendelea kureflecte wema wa Mungu, kuendelea kutazamia wema wa Mungu, kuendelea kutazamia wokovu wake. Daudi akasema, nitainua macho yangu mlimani, nitainua macho yangu nitazame mlimani, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Acha nikwambie, ule Bwana aliyezifanya mbingu na nchi ana uwezo. Ule Bwana mwenye Daudi aliangalia, hakuna vita ya Daudi aliendaka kwa akashindwa, kwa sababu kila siku macho yake yalikuwa kwa Mungu. Mimi nataka na wewe leo ukuwe na ile tendency ya kuangalia Mungu. Acha kuangalia problem, acha kuangalia situation, angalia Mungu wa mbinguni mwenye alifanya mbingu na nchi. Kuna uwezo, alikuumba, iko na uwezo. Hakuna kitu kinaweza kuwa mbele ya wakati. Corona haiwezi kuwa mbele ya wakati. Corona haiwezi kuwa bila permission ya Mungu, hapana. Kitu kile kinafika maisha yako, maana Mungu aliruhusu. Amini huyu Mungu mchana wa leo. Mimi naanzia tunaweza punguzia pale kwa leo, na dimanche na kia tutaendelea na mengine, lakini nataka nikuambie tu kitu, utie macho yako kwake na umtazamie. Acha tuombe na Mungu akubariki, Mungu akulinde katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante Mungu wa maajabu. Neno lako linasema wewe ni mchungaji mwema, na wewe kukuwa mchungaji mwema hatutapungukiwa na kitu, maana wewe ni mchungaji mwema. Neno lako linasema yeye alindaye Israeli hata sinzia wala hataacha mboni la jicho lake kusinzia. Tunajua kama Baba hujasinzia, kwa sababu unatulinda, unalinda wadogo zetu, unalinda wazazi wetu, unalinda familia zetu Baba na mama zetu, na walinda. Tunakusante kwa ajili ya neema zako Bwana. Tunarekomande kila mtu ndani ya mikono yako. Tunaomba endelee kuweka protection yako juu ya maisha yetu Bwana, juu ya kila kiungo cha mwili yetu. Endelee kutuprotege, kutupatie afya njema ndani ya wakati. Mungu wa maajabu, tunategemea nguvu zako na uweza wako. Tunakataa yote ya ibilisi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa maajabu, acha uwe pamoja nasi, utulinde tunapopita katika hii bonde la uvuli wa mauti. Acha uwe pamoja nasi, acha gongo lako na fimbo lako vitufariji kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki na watakia mchana mwema. Mungu awe pamoja nami.